Okay, once again, good morning. No? Sa pagpadayon sa pag-share sa pulong sa Ginoo, no? Let us pray for sa mensahe karon. Lord God, salamat sa takna sa kabuntagon. I-bless ang pulong this morning. Hatag katog kadasig kaligton sa mga tagusa, makahatag katog pusog na ay mga tao nga matagan sa tunay nga kaluwasan ug makasabot Ginoo ug madawat kanimo as their personal Lord and Savior. Salamat Lord God, wala kong nahimo ko lang panabang. I-bless ang pulong this morning in Jesus' name. Amen and amen. So mga kaigsunan, padayon sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos this morning. So our verse for this morning is found in the book of Romans. Romans chapter 13 verse 8. It says, "Owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law." So mga higala, atong masabtan nga kung sa Bisaya pa na nga pulong atong pagbabasahon mga kaigsunan, no? Karon panato gyud mabalaan gyud ug masabtan gyud kay nato ang mensahe ay tungod pulong sa Ginoo. So in Romans, kung naamoy mga Biblia, no? Pwede nato pag-aabrihan in the book of Romans chapter 13 verse 8. So ang Biblia ng ingon mga kaigsuunan, chapter 13 verse 8, ana siya, ayaw paghapos sa utang gawas sa paghigugmaay sa usa ug usa. Ang nahigugma sa iyang isig katawo nakatuman sa balaod. So mga kaigsunan, kita itulan nato ni obligation as a Christian, no? Being nga usa ka Kristiyano ug nag-claim ka nga usa ka Kristiyano nga tumutuo ni Ginoong Hesukristo, naa kitay paghigugma, no? Paghigugma, dapat natay paghigugma sa atong isig katawo, no? Paghigugma sa usa ug usa. Kay ang nahigugma sa iyang isig katawo nakatuman sa balaod, no? Nakatuman sa balaod ang kanang nahigugma ka sa imong isig katawo. So encouragement for this morning, as Christians we have obligations to God. Now natay obligasyon sa Dios sa atong paglingon o sa uban. Now let's explore what these obligations. Now atong pagatun-an this morning unsa kayo ang mga obligasyon ug unsaon nato pagtuman ani nga mga obligasyon mga kaigsuonan. Unang obligasyon is obligations to God. Natay obligasyon sa Ginoo, no? Dili lang taman sa atong obligasyon ni sa atong pamilya, no? Dili sa ato ang dili lang taman sa ato ang sa atong komunidad or sa ato ang pagkatao, but natay obligasyon una diha sa Dios. Love and worship, no? Love and worship meaning higugmaon nato og pangalagaran nato ang atong buhi nga Dios, because we are obligated to love and worship God with all our heart, soul and mind, no? Tibuok nato nga kasing-kasing, sa tibuok nato nga kalag ug sa tibuok nato nga hunahuna, no? In Matthew chapter 22 verse 37 to 38, ato kanang basahon mga kaigsuonan. It says sa Matthew chapter 22 verse 37 to 38, kung namoy mga Bible pwede nyo na maukab, no? So ana ang Biblia, si Jesus mitubag, no? Si Ginoong Hesukristo ang nag-ingon ani nga pulong mga higala. Ana siya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, no? Higugmaa ang imo ang Dios nga sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong huna-huna, no? Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo, no? Mao kana ang pinaka-labing dako nga sugo mga kaigsunan nga higugmaon nato atong Dios sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok nato nga hunahuna ug sa tibuok nato nga kalag mga higala. Mao kana ang una nato nga obligasyon, no? Love and worship. Higugmaon nato ang Dios ug pangalagaran nato ang Dios mga kaigsunan sa espiritu ug kamatuoran. No, ang ikaduhang obligasyon nato mga higala is to obey His commandments, no? Tuuhan nato or sundo nato ang mga sugo sa Ginoo. Obey His commandments. In John chapter 14 verse 15, it says, so mga kaigsuonan, na we are obligated, no? We are obligated to obey God's commandments, no? Obligated ta mga kaigsuonan, natay obligasyon
nga sundo nato ang pulong sa Ginoo. So natay verse nga basahon mga kaigsunan in John chapter 14 verse 15. Ang Biblia nagaingon mga higala, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. No, kung nahigugma kita sa Dios, no, dili lang taman sa atong pag-istorya nga higugma na ko ang Ginoo, no? Love na ko kayo ang Ginoo, but pinaagi sa ato ang pagtuo, no? Pagtuo na to sa iya ang mga sugo, no? Klaro kayo mga higala, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. So mga kaigsuonan, mao kana ang atong obligasyon nga naa sa Ginoo, nga dapat higugmaon nato ang Dios kay una nahigugma siya kanato, no? Gihatag niya iyang kinabuhi, palansang siya dito sa cross Kalbaryo para ikaw ug ako makaangkon tas kaluwasan mga higala, no? Bisan siya usa siya ka manluluwas, but niagi siya mga kaigsuonan sa grabe nga pagmaltrato sa dihang gibunal-bunalan siya atong mga bunal nga naitunok, no? Gipurong-purungan siya og tunok, and then giludan o gilansang dito sa cross Kalbaryo, no? Mao kana mga kaigsuonan ang suffering nga gihimo sa Ginoo tungod sa gugma, no? In John 3:16 it says, for God so loved the world, no? Tungod sa paghigugma sa Dios sa iyang sa mga tao, no? Paghigugma niya kanato, gihatag niya iyang bugtong anak aron si bisan kinsa ang motuog mosalig kaniya, dili nagayod og dili nagayod malaglag, apan hinuon makabaton og everlasting life, kinabuhing walay katapusan mga higala, no? In Romans 6:23 it says, for the wages of sin is death, no? Ang bayad kuno sa sala mao ang kanang gitawag nga kamatayon, but the gift of God is the eternal life, no? Kanang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan mga higala. Mo kana nga dapat nga sundo nato ang mga sugo sa Ginoo ug ato siyang higugmaon ug ato siyang pangalagaran, no? So ikaduha nga obligasyon mga higala is we have an obligations to ourselves. Una is to take care of our bodies. Ampingan nato ato ang mga tagsa-tagsa ka mga lawas mga higala, because we are obligated to take care of our bodies, which are temples of the Holy Spirit, no? Templo kanis bala ang espiritu ato ang mga lawas mga higala, no? Muna nga dili nato sudlan sa mga dili maayo nga mga ilimnon, no? Dili nato magbutangan og mga dili maayo nga mga bisyo, no? Sama sa pagsigarilyo, sama sa pag tilaw og mga droga mga kaigsuonan, dili kana maayo kay dili na ikalipay sa atong buhi nga Dios nga ato ang lawas, ato ang tamhangan, no? Because we are temples of the Holy Spirit. Templo kanis balaang spirito mga kaigsuonan, no? Na in 1 Corinthians atong basahon mga higala, no? 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 ang Biblia nagaingon mga kaigsuonan, it says, wala ba kamo masayod na ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tagiya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios, no? Dili kita ang tagiya sa atong kaugalingon mga higala, kay hinimo lamang kita sa Dios, no? Pinaagi sa iya ang imahe, no? Sa imahe sa Dios gihimo ta sa Ginoo, gitayhupan ta niya mga kaigsunan, gitagaan ta niya kinabuhi mga higala. Mao kana nga atimanan nato ang tuwang lawas mga higala, kay kini templo kani sa Dios, no? Dili mo puyo ang Ginoo sa imong kasing-kasing, dili mo puyo ang Ginoo sa imong lawas kung hugaw kana imo ang panglawas mga higala, no? Dili nato hugaw-gawan natong lawas kay sama sa imuhang kaugalingon nga dili ka ganahan mo puyo sa balay nga gubot, dili ka ganahan mo puyo sa balay nga hugaw, ganahan ka mo puyo sa balay nga organized, bisag gamay, bisag maot imong balay pero limpyo, hapsay, ganahan ka mo puyo. Sama pud sa balaang espiritu mga kaigsuonan, dili siya malipay, dili siya mo puyo sa imo ang lawas, sa imo ang kaugalingon kung napuno ka na sa mga dili maayo nga dili ikalipay sa atong labaw nga makagagahong mga higala, no? We are obligated to take care of our bodies, which are temples of the Holy Spirit mga kaigsuonan, no? Ikaduha nga obligasyon nato sa ato ang mga kaugalingon is to renew our minds, no? Ato ang i-renew ato ang mga hunahuna, dili lang ato ang mga UR ug CR i-renew, dili atong mga lisensya mao i-renew mga higala,
Dili lang ato ang mga driver's license kung sa nga ipang-renew, dapat ato ang hunahuna pud mga kaigsuonan, dapat ato puning tagaan sa pagtagad sa pag-renew, no? We are obligated to renew our minds and transform our thinking to align with God's word, no? Obligated ta mga kaigsuonan nga ato ang hunahuna, ato ang usbon ang dagan ani mga higala, no? O ang transform our thinking to align with God's word, no? Aron ma-align kani sa pulong sa Ginoo. Kung basahon sa Roma chapter 12 verse 2, aron masairan gyud nato mga kaigsuonan nga kining akong pulong nga gidala dili kani ako ang himo, gikan kani sa Biblia mga kaigsuonan, no? Mga sa Biblia nga maoy pulong sa Ginoo. So Romans chapter 12 verse 2 mga higala, kung basahon, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona, no? Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, unsay hingpit ug makapahimuot kaniya, no? We are obligated mga kaigsuonan nga usbon nato ang dagan sa atong hunahuna kay aron masayran nato unsay kabubuton sa Dios, no? Kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit ug kanang makapahimuot kaniya, no? Magunon na tag mga butang nga gikalipay diha sa atong buhi nga Dios, no? Maghimo tag mga butang nga naay kalambigitan sa pagpahimaya diha sa atong labaw nga mga kagagaho mga higala. So mo kana mga kaigsuonan nga dapat i-renew nato ang ato ang una-una. We are obligated to renew our minds, no? Kung naa kay mga negative thoughts, mga negative thinking nga imo ang hunahunaan karon at this moment higala igsuon, pwede nato nang mausab, iampo nato na sa Dios. Natay mga kaigsuonan nga naay gibati nga depresyon, no? Kanang dali lang ma-depress, dali lang mabalakas, mga hagit sa kinabuhi mga kaigsuonan. Atuwa ka nang yampo sa Dios aron i-renew nato atong unahuna mga kaigsuonan, no? Kung naay sama sa usa ka illustration, kung naay musulod sa imong balay nga wala ka kaila, ayaw ablihi, ayaw entertina kay basin makahatag nagkadaot or scammer kana. Mo kana mga kaigsuonan, kung naay mga negative thoughts nga mosulod sa atong unahuna, ayaw ka na entertina mga kaigsuonan kay mo ka na pamaagi sa yawa nga i-inject sa itong mga tagsa-tagsa kauna-una aron makahimo tag mga butang nga dili mga maayo, no? Makahimo tag butang nga makadaot sa itong kagalingon, no? Injikan sa yawa o dili maayo, ingnon ka sa yawa nga na pobre na kay ka, apiki na kay ka, maipay manulis ka kay aron dali ka madatok, no? So moha na sundo ng sulsul sa yawa igala igsoon, wala gyud mahimo yung maalaot ang atong kinabuhi, no? Daghan ng mga negative thoughts nayuban, gibulagan lamang og uyab, no? Naghikog ni ambak stabay, naghikog og pisi siyang liog, no? Because agi lamang sa usa ka problema nga dili lamang siya dako nga problema, pero gitagaan og pagtagad, gihatagan niya og kanang dako nga pagtagad, gisulsulan sa yawa mga kaigsuonan mo na daghan sa itong mga kaila karon, no? Nga nagkalit lamang kamatay o takabalo because nag-suicide mga kaigsuonan, no? Dapat dili nato ibutang sa inana nga sitwasyon nga itong kinabuhi, no? Because dili basta-basta o dili lalim ang moagi og depresyon, dili lalim ang moagi og mga anxiety, no? Nga naa kay kabalaka sa imong kaugalingon, naa kay kabalaka sa malabot, naa kay kabalaka sa ugma kay wala na kay bugas, naa kay kabalaka sa sunod bulan kay naay bayronon nga moabutay, no? Ana sila mas may pa daw mahuman ng tuig kaysa mahuman ng bulan, kay mahuman ng bulan na si Judith ang moabot, no? Bayronon sa kurente, bayronon sa tubig, bayronon sa internet, o klase-klase nga mga bayronon. Batigala igsoon, dapat malipay ta ana nga mga bayronon kay na-enjoy man sad na nato. No, mao nga nga yampo nato sa Dios aron nang tagaan tag provision sa Ginoo. No, kay ang God will provide mga higala. Ang Dios mo provide nato mga kaigsuonan because He is the owner of everything. He is the owner of our life mga higala, no? Dapat pasalamatan nato ang Ginoo even sa atong ginabuhi, sa atong ginhawa wala tagabayad, no? Sa dihang sa hospital ka higala igsoon, no? Ang oxygen mga higala magbayad kag inuras. O kana nga pasalamat ta sa Ginoo nga wala tagabayad sa oxygen, libre ang atong ginhawa nga gihatag sa Dios kay kung pabayran ni sa Ginoo murag dili tagabayad mga higala, no? Mo kana nga dapat tagaan to pagtagad ang pulong sa Ginoo. Mo kana i-renew nato ato ang tagsa ka mga una-una aron ma-align kini sa pulong sa Dios.
And ikatulong nga obligasyon mga higala isip usa ka Kristiyano is natay obligasyon sa ato ang mga kaigsuonan, sa ato ang isig katawo. Una, love and serve, no? Higugmao na to og atong serbisyuhan ang atong isig katawo. We are obligated to love and serve others just as Jesus love and serve us, no? Si Ginoong Jesucristo mga kaigsuonan, siya'y tagyas kalibutan pero niari sa kalibutan na tao dito sa pasungan. Wala na tao sa birthing clinic, wala na tao sa ospital pero naa sa pasungan. Kinakaubos nga bahin nga pagkatao mga kaigsuonan. No, mo kana mga higala nga dapat naatay usa ka paghatag og serbisyo, no? Si Ginoong Jesucristo nagserbisyo sa mga isigkatao, dagha mga ministry nga gihimo sa Dios while he is still on earth, no? Nag-ayo siya sa tanang klase ng mga balatian, ang buta nakakita, ang bakol nakalakaw, even ang patay gibanhaw sa Dios mga higala, no? Sama ni Lazarus, no? Nga gibanhaw sa Ginoo sa dihang nakabsan kinis kinabuhi, og sa dihang katong babae nga gidugo for 12 years, no, gadago for 12 years nakahigap lamang sa sisiran sa sanina sa Dios, naulian mga kaigsuonan because of her faith, because ang pagtuo niya wala niya gipanumbaling ang kadaghan sa tao, ni kamang ang usa ka babae ug nihikap sa sisiran sa sanina sa Dios aron mahatagan siya kanang kaayuhan siyang balatian, no? Ingon ana mga higala, daghang mga ministry nga gihimo sa Dios, nagserbisyo siya, nagigugma siya sa ato tungod sa gugma mga higala, giserbisyoan ta niya. Jesus love and serve us. No mga mao kana mga kaigsuonan nga nakita obligasyon pod sa atong mga kaigsuonan, no? Aron dapat na pahibalo nato sila nga ang Dios nahigugma diha silang kalag. That unconditional love mga higala, walay kondisyon, no? Bisan ikaw usa ka makasasala, ako usa ka makasasala, pero gihigugma ta sa Ginoo. Mo na nga dawaton nato si Ginoong Jesucristo as our personal Lord and Savior aron makaangkon tas gitawag nga kaluwasan, no? Dili ka na imuhimo mga higala, but naa sa Bible kung atong pagasundon mga kaigsuonan, no? Naatay pagserbisyo sa ato ang isig katawo. Dili lamang ang mga politiko ang naay right ng serbisyo sa mga katawan, bisan kita sugdi sa imong kagalingon mga kaigsuonan. Kaya ang Ginoo mga higala, dili na siya mayor, dili na siya gobernador, pero naa siya pagserbisyo kay siya ang tagiyas tibuok kalibutan, no? Mo kana nga sundo na to nga naginguntang nga usa ta ka Kristiyano, usa ta ka magtotoo ni Ginoong Jesucristo, ato ang sundon ang mga commandments sa Ginoo, no? We are bound nga sundo na to, we should obey the word of God, no? Kung Kristiyano ta. Pero kung dili ka, kung ikaw usa ka Kristiyano, gaingon ka nga Kristiyano ka, you are just a professing Christian, wala kay pagtahod sa pulong sa Ginoo. So mga kaigsuonan, no? Ang ikaduha na tong obligation sa atong sigkatao is forgive and show mercy, no? Pasayloon na to, tagaan na to, kanang kaluoy ang atong sigkatao. We are obligated to forgive others and show them mercy, no? Natay obligasyon mga kaigsuonan nga pasayloon na tong mga sigkatao, no? Sa dihang nakasala siya diha kanimo o imong ginuhuna nga tama nas kamatayon, dili na ko na malimtan, no? We should forgive and forget ang nahimo sa atong mga sigkatao mga kaigsuonan. Lisod siya nga i-apply, but we should apply this kay pulong ni sa Ginoo, no? Atong basahon sa Ephesians chapter 4 verse 32 aron mabal-an nato nga dili gyud ni tumo na akong gistorya kay naatay mga bersikulo nga ginapasikaran ani mga igsoon, no? Chapter 4 verse 32, it says sa Bisaya nga pulong atong basahon mga kaigsuonan, the Bible says, pagkaluy-anay hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa og pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo, no? Klaro ka mga kaigsuonan, no? Ang Biblia gaingon Bisaya nga pulong, no? Pagkaluy-anay hinuon kamo. Dapat mga kaigsuonan natay pagkaluy-anay sa atong mga isigkatao, no? Dili ta magpahitas-anay, but natay pagkaluy-anay sa atong isigkatao kay nganuman pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usa-usa og pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo, no? Magpinasayloay kita magisunan kay gipasaylo na kita sa Dios. Our past, present and future gikuha na sa Dios. Diya nagpalansang siya dito sa cross Calvario mga higala. Basta tuuhan nimo nga ang gospel, no? Unsa man ang gospel? Unsa man ang gospel, brad? Ang gospel mga kaigsuonan mao kana nga nay Dios na tao diri sa kalibutan
na ay Dios nga gikulata, na ay Dios nga gibunal-bunalan, na ay Dios nga gibiay, na ay Dios nga gipurungan og tunok, na ay Dios nga gilansang, na ay Dios nga namatay. And after 3 days, praise the Lord, nabanhaw ang atong Dios nga gipangalagaran mga kaigsunan. Mao kana nga ato ang kawang atong pagpangalagad sa Ginoo kung patay ang atong Dios, but ato ang Dios mga higala, He is risen from the dead. No Dios nga buhi ang ato ang gipangalagaran mga kaigsunan. Mao kana nga dapat naatay paghatag og kaluoy pod sa ato ang mga kaigsunan. Forgive and show mercy, no? Pasayloon na to. Moingon ang uban nga makapasaylo ka pero dili ko makalimot sa imo ang gihimo, no? Mao kana siya mga higala, but we should forget kung sayang nahimo diri sa tuwa, no, nga mga pagdagmal nga mga himuan kag istorya nga dili maayo, no, iampo nato na sa Ginoo. Kay the vengeance is not ours but it's for the Lord, no? Ang pagbalos mga higala dili kita, pero ang Dios ang mabalos mga kaigsuonan. So mo kana ang pulong sa Ginoo this morning, no? We have obligation as a Christian, obligations nato una sa Ginoo, ikaduha obligation nato diri sa ato ang kaugalingon, ug ang obligasyon nato ikatulo sa obligation nato sa ato ang mga kaigsuonan. Mo kana mga higala nga dawato nato si Ginoong Jesucristo as our personal Lord and Savior aron maangkona nato ang kaluwasan nga gihatag niya aron makasabot mo aning bahin sa mga obligasyon mga kaigsuonan, no? Wala ko gayon nga wala mo nakaila sa Ginoo, because ang Ginoo mga kaigsuonan na maila nato na pinaagi lamang sa makita nato sa atong palibot. Ang hangin dili nato makita mga kaigsuonan pero mabati nato, no? Inana ka mga gahom atong Dios. Ang kalibutan nga atong gipuy-an, no? Nagtuyok siya, revolve siya within own access mga higala. Mo kana nga naay milagro nga gihimo sa Dios sa tagusa. Even ang kinabuhi sa imong tapad, even ang kinabuhi nimo higala igsuon, no? Milagro kana nga gihatag sa Ginoo, no? So mo kana mga kaigsuonan, dapat iuli nato ang dungog ug himaya sa atong labaw nga makagahom kay siya ang tag-iyas tanang panalangin, siya ang tag-iya sa kaluwasan. He is the author and the finisher of our faith, no? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen, no? Salamat sa pulong this evening, and let us pray. Our most gracious, salamat Ginoo sa imo ang gugma ug kaluoy nga ri kanamo. Salamat Ginoo sa pulong this morning nga nagapasabot kanamo nga naa kami obligasyon sa amo ang isig katawo, na kami obligasyon nimo o Lord Jesus, ug na kami obligasyon sa amo ang kaugalingon. Lord God, hinaot nga katong nga pulong matanom kadto sa hauna sa tagsang na karon nga naminaw Ginoo aron motubo kani ug mahamunga kani ug maayo Lord Jesus. Wala kami mahimo Ginoo kung lain panabang, pasayloa kami sa tanan namong sala nga nahimo. In Jesus name I pray, amen and amen.